Sini buba gerani mutu awo tak belai situ Sini buba gerani iman ini mekandung situ Cuma kali jalan nanti lo kamu rekan Cuma tangai tangai doa ni serang nang Sini buba gerani mutu Buba gera ayo lokrung Buba gera ayo lokrung Greta people in Maro night Greta people in Maro night Ayo ke coba jole night Ayo ke coba jole night Di brasa ayo lokrung Di brasa ayo lokrung Ini matai no Maro night Ini matai no Maro night Ayo ke coba jole night Hambai, cini media tak kosong no, pipeline hambai maya peru, kahampong no sungka, obo hengkai cung je cini di prarajowo, cini village kawan cini baco nongya ni bagui. Orang sebelum kan nanya. Tamono hini tabuk sak jora, cung joto jaga no tangai naika, senior leader, cini center leader, cini ini bason je edisi village council lainnya ni bagui. Pabuk pamale himba cini tiprama thano kebeng ma hai nukjago. Obo ni bagui da ini je sarkaro tongnai ro. Tiprama tha kuplai ngano hini wan chugui da. Chuno village council ni bachon no chuno tabuk bo saklaiya abo chung asa khlai manu pam hini chung wan chuglayu cini tiprama thano laijang no ni kiri wino. O village council ni bachon nong yana asa khlayu village council nichoi ma khlai nai jodi khlaya obahai nong tongkang kakai chung TWF chini tipramotha chini YTF chini TF joto wins ni no chung choba thanglai mung tonglak obahai deputation chung barong ban no rijang nai Bor thangi deputation no no. obo chung thangai rijang nai Tulasikor aldi block chini Orot orto kabong mo tijoti chini bukuk song takuk song kabong mo borok tijoti chungnugi tongkang kay biang ni borok hebes. Obo hengkai chini Tulasikor aldi block khobjak nai khobjak mani bisingo je chini bororok chini bubagnani wariorok chini tipramothani tangkragrok jotono obo village council ni bachon nongthoni hinoi deputation ni nani phai
ও ভিলেজ কাউন্সিল কি আবো কি কোনো কাসু মানে কাসু থাইমানি এবা কেবা যে কাসু তংমান তাবো অব কাসু মুং দাহিনি মাংকা না বাহাই obo hingka kai kasumung hinjai ya tamale himba obo hingkai chini tipra matha kublai engnai BJP rok jehetu borok sarkara tongo tabu bo je ungmani hino waisa ungya hino waisa obo je sarkar bo chuno tabu bo obo hai nirbachon ungna usuk tariko hinai tabu dikalaria karon hingkai ত্রিপুরা রাজ্য তাবো যত জাগানো চিনি ত্রিপুরা মথা যত নিছিলাই জাক জমক ত্রিপুরা মথা লাইজাং কিরিউই অব নির্বাচনী বাগৈ দিকালারিয়া সম্ভাবনা যে সিগাঙ্গ তো জুমকা যে হাইকোর্টনি সিমি কাইসা যে অঙ্গ কাগজ অঙ্কর জাকা আ কাগজ 1 নভেম্বর এবা কেবে ফার্স্ট উইক নি বিসিঙ্গনো জিঙ্গ ইলেকশন খাইনা হিনি কক তংমান কে ফিয়াবা পসপন খাইরেও হিনি খানাকা অবনতি নরক ববাহাই খাদুমুং রক নরক সানা মসং নং কক থাইরক ববাহাই রক তংনাই অবনো সানানি মসুঙ্গো 7 তারিখনো দিকালারিয়া হিনি আশা তো খলাইমানি বেবাক নসুং ওয়ানসুক লাইজাক oni bacan nai dikalari nai hinoi tabuk sak jora oni bacan dikalanoriya tamani bagai muthak jakha obono no chung srai srai ke saime ani bagai obotini chung himbato kimlai nai te blogo deputation dinani bagai chung ready inglai jak যে অনারেবল হাইকোর্ট ত্রিপুরানি যে রায় দিমানি বিসিংতে বড় নভেম্বর মাসনি সেকেন্ড পালো সেকেন্ড উইক অফ ইলেকশন নি ফাইনাল ভোটিং হাই ডিক্লেয়ার খানা তো মানে আওয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট তে বিজেপি আইপিটি সরকার বড় চেন্নাই 100% সাইমানো আমরা কিরি জায়গায় বড় চিনি যে ইলেকশন ডেট ন তেও ডিফার খাই দङ তেও লেরি দङ আউনি বাঙাই চিন্তি ভাষা যে এডিসি আমচিনি 130% নি যত সরকারনি সুযোগ সুবিধা হেটা ফেল হই দङ মাইয়া গো ডিপ্রাইভ হই দङ এই মাইয়া মাসারি 4 বছর পর কোনো লামা খাইয়া বড় কোনো ঠান পাই খাইনানি কারণে বড়নি অভাব পিনি অভাব চালানি যতন অভাব বড় রাজ্য ফাইমানি ইয়াগুলো কেন্দ্র ফাইমানি ইয়াগুলো যে ঠগনি চামাই ঠগনি 5 লিটার 200 নিশ্রাই প্লাস দিনে কেরোসিন 100 নিশ্রাই প্লাস দিনে ডিজেল পেট্রোল যতন আবাচিনি সাধারণ বড়রা চলি মানে মতন যা ও ঠগনি হেটে যতন বাজার হাজার মানিকুনি পড়া হেপারেন গায়ো আমাকে চিনি পারানি যে পাবলিক যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে পাবলিক রক বেলানি জুং জ্বালা দङ আমি মাকে চুনবাই মানো বড় দিনে দিনে চিনি পাবলিক রক বিভিন্ন প্রেসার বিভিন্ন টেনশন তাও যত চিনি পাবলিক রক পারানি আমচেনি বড় রক বাকি সুইসাইড খাই থুই সালনি সাল দিনে দিন চিনি বড় টা সুইসাইড খাই আত্মহত্যা খাই থিলাই দङ তানি বাঙাই যে তাবনি যে বাজানি মূল্য যে বাজানি রেট আবো বড়রনি পাই চানানি বনি সিনানি লামাও বাজি থানি বেলে কঠিনি জরা আমাগৈ চুম্বুসানি বিসি ইলেকশন খাই চিনি এডিসি আমচেনি বড়রনি যে মানতে সরকাই চিনি ওডি কারণ সুনায়ো স্টেট গভর্নমেন্ট বড়ক নেনে তিনটা স্টোরনি যে গতমানি যত ইলেকশন খাবিকা মিউনিসিপাল খাবিকা বড়নি কাউন্সিল লনি বড়ত খাবিকা তানি বগৈ তিনি চিনি বিসি ইলেকশন বড় কেবেঙ্গৈ টং চুনাবত ত্রিপুরা যত সাইমান দরকার এডিসি আমতে যে তনে বড় যত সাইমান দরকার বড় চিনি যে এডিসি আমতে বড়রনি মানতে সরকাই ন সেপ্লাই ওই চুনা জুনজালা খাকলাইনানি বনি মেন্টালিটি বনি ওয়ানসকমো ani bagi tumpasani salo cini daki bisi election khayang gai cungtawa man sai kot saba kotorang khonai cungnangkhai saya nung yawai jot lama block khayai cini je justice me jok chungo jaga hunger strike pan achuki tongnai tau cini odikar cini manthai je adisam cini boroni cini manthai odikar no chungmana nayo state government boni je negative mentality boni je maika differ khai tongmani apna daki slaiton jahate buskani salono borok daki bisi election khayai চিনি যত এডিসি আমচনি বড়নি যে ডিপ্রাইভ যে সেপ্লাই টংকে মানে হইতে চুনো সেপ্লাই না নটো আসনো আমবাই Amurai thangka Chungo thangai tangai ra Tofani serai melangka Kini buba gerani murku Buba gera ayo lokteng Buba gera ayo lokteng Reda tipalen maro nai Reda tipalen maro nai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di prasa ayo lokteng Di prasa ayo lokteng
স্যার তিনি নরক তামবাগৈ মহাই এই ডেপুটেশন দেখাও তুলসীগড় ব্লক माननीय त्रिपुरा हाईकोर्ट नवेम्बर की फर्स्ट वीक की बिसिंग विलेज कमिटी निर्वाचन सम्पन्न खाईदी जो अर्डर मानी आ अर्डर मानिया हुई त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमिशन ग्रुप डिसप्लेस फैमिली रोगनी बुमुंग नथिभुक्त खाई मानिया एवं जानुआरी 5 तारीख 2023 की परानो अब सम्भव नहीं जे नटिफिकेशन तिखलाई मानी और त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमिशन विलेज कमिटी निर्वाचन खाइनानी बरंनि कुनो बोखा करै मनोजों माननीय गवर्नर महामान्य राज्यपाल थानी प्रतिटी ब्लकनि भिडिअनि बिसिंते तिप्रामथा और तिनी जत एसोसिएट अर्गानाइजेशन तिनी हास्तेक नांगैनो विलेज कमिटी निर्वाचन डाक्ति डाक्ति ख्लाइनान बागै दाबी जानुबि जों तिनी तुलसीगढ़ ब्लक डेपुटेशन एवं डेपुटेशन जों मानजाक फाइनिरुं बिसिंग जिनी एमडीसी अनंत देव बर्मा दङ जोनाल डेभलपमेंट चेयरमैन विशुदेव बर्मा दङ डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट राजेश कुमार सह चिनी जत बेरेमनि तांफां जोग्रक तिनी अर दङ স্যার ओंखाय जों तो नुगो 6 शिड्यूल एरिया जेदा एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बर साक साक न एडीसी इलेक्शन भोटार लिस्ट ते भोटार कंडक्ट खाइमानोता गन ताम साने ना जिनी अर जे भोटार तालिका कंडक्ट खाइनेन जे इनफ्रास्ट्राक्चर आ इनफ्रास्ट्राक्चर जों जखन फाइ अर मथार ग्रम फाइपुरु जों आ इनफ्रास्ट्राक्चर मान फाइ म इनफ्रास्ट्राक्चर नो बिल खाइनानि कयेक बछरनि दरकार स्टाफनि दरकार अफिसनि दरकार अफिसारनि दरकार टोटाल भोटार लिस्टनि सामुंनो ख्लाइना बागि नरक जतन सिउ स्कुलनि मास्टार रं पर्यन्त इनवल्व मा ख्लाइ सो हिउज एक्सारसाइज ओ हिउज एक्सारसाइज नो जों 6 मासनि बिसिं जों सम्पन्न ख्लाइमान्या किन्तु आबो हाइको गया जे आगिओ एवं ताबुकबो त्रिपुरानि स्टेट इलेक्शन कमिशन नगर पंचायत आगरतला नगर निगमनि इलेक्शन रो ख्लाइ दंमानो राज्यसभानि इलेक्शन ख्लाइयो बा इलेक्शन रो ख्लाइ दंमानो किन्तु विलेज कमिटी इलेक्शन तांगी ख्लाइया अमनि बागिसि चिनी तिनि बिक्षोभ प्रदर्शन के सर नरक तो अब नरक मान ब्ला दावरम नरक काउन्सिल आसुके नरक अलरेडी सेंट्रल हमनो अवश्य ख्लाइमान तांगी ख्लाइया एवं तांगी ख्लाइया अकगनि अर्थ मन इनफ्रास्ट्राक्चर करे हेति तिनि जों बेतन सिरि रि मायांगि दङ जों तिनि बक्तिदाबो साका फिशारि दप्तर फरेस्ट दप्तर